Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera. Today we will continue our lesson on fundamental of convection. Before this, you have studied with Dr. Nur Hidawati on the conduction, yes. And today we will continue on the convection, the fundamental of convection. What is actually convection is, okay. So, the course outcome that I will cover on this topic on heat and mass transfer is CO2. Dr. Nur Hidawati is already covered on CO1. So, on the CO2, you should have ability to formulate and evaluate heat transfer on a given problem related to agricultural system. So, you can expect what would be the question later on, either in test, quiz ataupun final. Kita ada final, tapi kita akan buat macam final. So this is expected problem lah. Dia mesti ada agriculture system that involve in heat transfer, specific on convection lah, sebab Dr. Nur Hidawati dah cover on conduction, so CO2 on convection. So the objective of this lesson, today's lesson, the first is to understand the physical mechanism of convection and its classification. Okay, understand the physical mechanism of convection and its classification. And after that, the objective of this lesson, visualize the development of velocity and thermal boundary layers during flow over surfaces. And the third one is gain a working knowledge of a dimensionless Reynolds number, Prandtl number and Nusselt numbers. Okay, yang ni pun you sepatutnya dah well known lah what is actually dimensionless number. Okay, you dah lalu Reynolds, saya tak salah saya, fluid, dia ada dalam fluid kan. And the last one on distinguish between laminar, tubular flow, and gain an understanding of mechanism of momentum and heat transfer in turbulent flow. So we not there on for this convection. We still have some subtopic, but we only covered on this four only, right? Convection in daily life. What is actually convection in daily life? You can see on the figure 6.7, blowing on food. Kalau you ada makanan panas kan, you start to tiup supaya you boleh makan dengan cepat. So perbuatan meniup makanan tu sebenarnya ialah convection, di mana you try to transfer the heat from air to air, from one substance ataupun satu bahan kepada air. You try to sejukkan ataupun transfer the heat using medium air. Ini yang berlaku dalam figure ni lah. Tapi convection tu is actually the heat transfer from one point to another point with the medium of fluid. Okay, fluid. Kalau conduction tu heat transfer from solid, medium dia. Untuk convection dia punya heat transfer dia, medium yang digunakan dia ialah fluid. Okay, fluid lah. Let's read through this. We turn on the fan on hot summer days to have our body cool more effectively. The higher the fan speed, the better we feels. Ini pun sama lah. Kita nak try cool our body waktu hari panas, perlis sentiasa panas. So we turn the fan on. Itu pun adalah aktiviti convection, di mana heat transfer from our body to environment. Okay, and we stir our soap and blow on the hot slice of pizza to make them cooler faster. Kita tiup, kemudian kita kacau sup tu supaya untuk cepat sikit
sejuk sop kita tu. So activity tu kita panggil convection lah. From hot to cool region. Kena ingat kita punya kita punya transfer, heat transfer ataupun pemindahan haba kita ni dari panas ke sejuk, bukan dari sejuk ke panas. Okay. The air on the windy winter days feel much colder than it actually is. Okay. The windy winter days feel much colder. And the last one is the simplest solution to heating problem in electronic packaging is to use a large enough fan. Apa maksud dia kat sini? The simplest solution to heating problem. Sebagai contoh, kita punya komputer, kita punya laptop, kita punya telefon kita tak ada kipas. Dia bukan electronic packaging lah. Apa-apa sajalah. You nampak TV pun tak ada. Air conditioner, laptop, apa lagi yang ada kipas tu kita panggil dia electronic packaging. So kita nak dissipate heat dalam electronic packaging tu. The simplest solution, instead of designing the fins or everything, the simplest solution, kita use a large fan lah. Kita lajukan fan tu, simple solution lah untuk transfer the heat to environment safely, of course. This is the physical mechanism of convection. Okay. This is physical mechanism of convection. Conduction and convection both require the presence of materials medium, but convection require fluid motion. Wait for a moment. Changes to pointer. Conduction and convection both require the presence of material medium, but convection require a fluid motion. Baca ke sini. Conduction kat sini yang awak dah cover dengan Dr. Norilawati, dia lah heat transfer ataupun pemindahan haba yang dia punya medium dia ialah solid. Sekarang saya cover heat transfer yang dia punya medium dia ialah fluid. Kita panggil dia convection. Betul di sini. Tapi convection dia adalah pemindahan haba yang fluid tu kena bergerak, fluid motion kat sini. Okey. Kita teruskan baca. Convection involve fluid motion as well as heat conduction. Ini dia cakap convection memerlukan fluid motion as well as heat conduction, supaya heat tu boleh pindah ataupun transfer dengan safely lah. You can read through this. This is example force convection. You nampak kat sini ada flat plate kan, flat plate, ada pun plate yang rata kat sini. Dia mengalami conduction. Okay. Contoh plate panas ni bersuhu 50 degree Celsius. Kemudian environment dia ialah 20 degree Celsius. Kita tahu panas akan pindah kepada sejuk. Okay, panas, heat transfer, panas akan pindah kepada sejuk. So, convection berlaku ialah bila ada fluid bergerak. So, air kat sini akan dilalukan di atas flat plate ni. So, conduction berlaku kat sini dan convection pun berlaku di environment sini. Okay. Yang ini kita panggil dia force convection sebab ada kipas lah, motion. So ada juga satu lagi kita panggil dia natural convection, di mana tiada kipas ataupun kita biar dia saja dalam suasana environment, dalam suasana yang bilik yang bersuhu rendah sikit lah daripada plate panas kita. Contoh kalau plate panas kita bersuhu 50 degree Celsius, kemudian suhu bilik kita lebih kurang 30 ataupun 37 degree Celsius, so kita biarkan dia sejuk. Itu kita panggil dia natural convection. Okay, itu bukan conduction.
natural convection. Kemudian conduction yang saya beritahu awak tadi ialah di mana heat ataupun pemindahan haba berlaku pada solid. Kalau environment tu sini 30, environment 30, kemudian plate ni dia punya temperature dia pun 30. So kita nampak dia macam tiada pemindahan haba, tapi dia sebenarnya berpindah melalui conduction. Okay. The fluid motion, let me through our lesson. The fluid motion enhance heat transfer since it bring warmer and cooler chunk of fluid into contact, initiating higher rates of conduction at a greater number of sites in the fluid. The rate of heat transfer through fluid is much higher by convection than it by conduction. Okay? The rate transfer dekat fluid lebih tinggi berbanding conduction. In fact, the higher the fluid velocity, the higher the rate of heat transfer. For example, this gambar ni, boleh nampak gambar ni, kita ada cold plate, kita ada hot plate. Di tengah-tengah ni kita ada fluid, tak kira lah dia air ke ataupun gas ke. Bila fluid ni kita panggil berdalih kan. So apa-apalah jenis berdalih kat tengah-tengah ni. So hot plate dia akan melepaskan haba kepada cold plate. So with the help of fluid ni, heat transfer much bigger lah. Instead of awak tak ada fluid kat sini, hanya ada hot plate dengan cold plate. So hot plate ni lagi lambat untuk reduce dia punya ataupun nak transfer dia punya temperature dia kepada cold plate ni. Dia akan transfer tapi lambat. Okay. Next, convection heat transfer strongly depend on the fluid properties. Ni yang saya dah tahu tadi. Convection heat transfer strongly depend on the fluid properties. Dynamic viscosity. Apa fluid properties tu? Ialah dynamic viscosity, thermal conductivity, density, specific heat, dan kemudian last sekali ialah fluid velocity. Velocity of the fluid itself. Dia akan mempengaruhi convection transfer. Dan tambahan lagi, dia depend juga on geometry and the roughness of the solid. Sebagai contoh, kalau awak ada satu surface yang lagi licin, sebagai contoh buku ni, kita memang nampak dia licin, tapi dia sebenarnya dia ada surface roughness dia. Berbanding dengan kaca, mana lagi cepat sejuk, memanglah of course properties kaca tu akan menyebabkan dia cepat sejuk, tapi surface of that material ataupun surface of fluid tu sendiri akan mempengaruhi berapa kecepatan ataupun efficiency of convection transfer tu. Okay, this is the basic formula for convection. Q stand for heat. CONV yang kecil kat sini, stand for convection lah, equal to H. H kat sini ialah coefficient of heat transfer for heat transfer for convection. Kalau dulu awak belajar dengan Dr. Nur Hidawati, K kan, coefficient of heat transfer untuk conduction. Sekarang ni H untuk convection. Okay. Kemudian ada TS kat sini. TS surface temperature untuk salah satu bahan tu. Kemudian kita ada T infinity kat sini. T infinity ni kalau kita baca kat sini, temperature of the fluid sufficiently far from the surface. Macam ni, T infinity ni T environment lah. Okay, awak lihat kat sini, kita menggunakan Q kecil, heat transfer per meter square, maksudnya watt per meter square. Ni kalau kita keluarkan A dia kat sini, dia per A kat sini. Tapi kalau kita nak jadikan dia Q besar,
ataupun unit kita nak jadikan dia watt, so ada area lah kat sini. Tu saja beza dia. Kat sini dia benda yang sama, cuma dia per area kat sini. Kat sini tak per area. Okay. Convection, heat transfer coefficient H. The rate of heat transfer between solid surface and the fluid per unit surface area per unit temperature difference. Okay, H ni. Saya ada bawakan satu example. Example ni saya collect daripada buku saja. Let me read through for you. During a cold winter day, wind at 55 km per hour is blowing parallel to a 4 meter high and 10 meter long wall of a house. 4 meter high, 4 meter tinggi dan 10 meter panjang. Okey. Ini dia bagi tahu ni 55 km per hour. Udara sejuk pada 5 degree Celsius bertiup di depan sini. Dia bukan tiup kat sini, tiup kat depan sini. Okay. Surface temperature untuk dinding rumah ni ialah 12 degree Celsius. So macam mana nak selesaikan dia? Dia cakap determine the rate of heat loss from that wall by convection. The rate of heat loss from wall by convection, given that convection heat transfer coefficient is H equal to 32.42 watt per meter square degree Celsius. Okay. So macam mana nak guna dia? Formula dah tahu kat sini. Q equal to H times surface area times T surface minus T infinity. Okay. So this is how you solve that problem. Kan saya dah biasa jawab kan. Selalunya kalau kita ada problem, kita try to write up the formula involved first, and then we list up all the given information on the problem. So the given information in the problem is T infinity equal to 5 degree Celsius, T surface 12 degree Celsius, kemudian dibagi velocity lebih kurang 55 km per hour, dan area lebih kurang 10 darab 4. Area, kat mana area ni? Ini area ni 10 darab 4. So 40 meter 40 meter square. Kat sini patutnya ada 40 meter square lah. So macam mana nak selesaikan? H diberi dalam soalan tu. Masukkan A kat sini, masukkan H, masukkan TS, masukkan T infinity, then you got the heat loss ataupun heat transfer berapa. Okay, nampak senang kan? Sebenarnya for this question H saya bagi kat awak. You can try by yourself lah, sebab sini ada answer dia 9.08 kilowatt. You can try that using that formula. Sebenarnya H ni saya bagi. Saya kira dulu, saya cari H. H ni ada kat sini. H ni di sini. Sebenarnya soalan ni tiada H. So how to find that H? That's the most difficulty of heat transfer. Kat situlah kesusahannya heat transfer. Kalau you dah tahu H, maksudnya senang dah lah. You nak tahu heat loss from that system. Tapi H ataupun kalau di conduction K tu senang dah lah. Selalunya K tu dia depend on material kan. Kalau wood K dia begini, kalau wool K dia macam gini, kalau brick K dia begini. Sebab dia conduction, sama saja. Dia punya K, coefficient of heat transfer for conduction, K tu. Tapi untuk convection, dia depend on the surface dan depend on the environment temperature, H tu. So how to find that H? A lot of properties, physical properties of A ataupun environment yang terlibat. Tadi kalau awak nampak kat slide atas ni, apa yang terlibat dekat convection.
dynamic viscosity, thermal conductivity, density, specific heat, kemudian fluid velocity. Itu semua mempengaruhi H tu. H yang penting kat sini untuk convection punya problem. So di sinilah an implication of the non-slip condition is that heat transfer from the solid surface to the fluid layer adjacent to the surface is by pure conduction, since the fluid layer is motionless and can be expressed as ni tak nampak ni, buang convection ni, Q conduction equal to minus K untuk conduction, delta T over delta Y. Ini sebenarnya awak punya formula untuk conduction, tapi bila non-slip condition kita panggil dia convection equal to conduction. Okay, non-slip condition, siapa pernah ingat lagi? Non-slip condition ni ialah apa yang awak belajar dalam fluid mechanics. Okay, apa yang kita belajar dalam fluid mechanics. Sekarang ni apa yang saya akan teruskan slide seterusnya ni semuanya berkenaan macam mana kita nak kenal pasti H, coefficient of heat transfer for convection, H tu, term of H tu. Okay, macam mana kita nak mengenal pasti dia, macam mana kita nak tackle dia from one problem to another problem. Okay, conduction it's easy, you know the K, you can straight away find the heat loss of ataupun heat transfer from that object. But convection, it's all depend on H. Kalau surface temperature dia berlainan dengan environment, H dia pun berlainan. Dia tak semestinya mengikut material. Fluid pun sama. Dia ada fluid, jenis-jenis fluid. Kalau gas pun tak sama. Kalau dia sebagai contoh air pun tak sama. Kalau air yang kita gunakan fluid kan, air pun fluid kan. Kalau fluid yang kita gunakan tu contohnya air sirap pun berbeza H nya. Saya cerita tentang H nya. Okay, coefficient of heat transfer for convection. Okay, yang formula ni sebenarnya tak perlu ingat pun, tak ada kena-mengena pun, dia cuma buat sakit kepala je. Tapi saya nak sebab ini adalah fundamental of convection, saya nak balik semula kepada topik fluid awak, fluid mechanics awak, no slip condition. Kalau hari ni baru nak tahu apa tu no slip condition tu, dah terlepas banyak benda lah, tapi sepatutnya awak dah kena tahulah benda ni apa no slip condition. Baca kat situ, a fluid in direct contact with a solid stick to the surface due to viscous effect and there is no slip. For example here, yang ini senang nampak, you ada free velocity of that one fluid, tak kira lah dia gas ataupun water ke apa saja jenis liquid, kita panggil dia fluid. Kita ada plate kat sini, plate flat lah, letakkan dia rata, kemudian kita jalankan fluid tu atas plate ni. Kalau awak nampak, sebenarnya mata kita tak nampak lah benda ni, tapi apa yang berlaku secara naturally dekat lapisan bawah sekali ni, dia velocity untuk fluid tu tiada, zero velocity. Sebab tu kita nampak dia berbentuk macam ni. Berbentuk yang macam ni. In fact, kalau kita testing benda ni, testing nak melihat dia secara mata kasar kita ni, memang nampak macam betul kan ni kan, sebab ini hanya lukisan. Tapi benda ni telah ditest, betul ke ada benda ni, betul ke fluid kita akan berlaku macam ni bentuk dia kalau kita lalukan dia di atas flat plate. Yang ini contoh eksperimen yang telah dilakukan. Ada flat plate kat atas ni, flat plate kat atas ni, kemudian dilalukan air yang berwarna secara berkala, one step. Nampak boundary kat sini, ada boundary kat sini. Okey,
At the point kat bawah sini kita panggil no slip condition lah. No slip condition. Yang ini kita panggil dia boundary layer. Boundary layer. Okay. The fluid properties, let me read through again. The fluid property responsible for no slip condition and the development of boundary layer is viscosity ataupun kelikatan fluid tersebut. Kelikatan fluid tersebut. Lagi likat fluid tu ataupun lagi likat bendalai tu, lagi besar boundary layer dia. Okay. Kalau kurang likat fluid tu, boundary layer dia lagi nipis lah. Boundary layer yang ni boundary layer. Kita panggil dia boundary layer. Sempadan lapisan dalam bahasa Melayunya. Lapisan sepadan, terbalik. Lapisan sepadan. Right? Ni boundary layer ni, along this direction. Kalau ini kita lukis banyak-banyak macam ni, dia akan jadi macam tu lah. Okay. Dia start dari sini lagi. Boundary layer tu. Okay. Alright. Next. Okay, Nusselt number. Yang ni dah awak dah tahulah apa tu no slip condition. Awak dah tahulah itu apa itu boundary layer. Jadi kita akan teruskan dengan Nusselt number. Sebab ni masih fundamental of heat transfer dalam topik convection. So you kena kenal, tahu apa yang akan terlibat dalam formula-formula yang akan saya bagi untuk lesson akan datang. So awak kena bayangkanlah dalam formula tu dia mesti ada Nusselt number. Nanti awak akan go through lah. Akan ada Reynolds number, akan ada Prandtl number. Semua tu saya akan terangkan pada lesson yang ini. Okay. In convection study, it is common practice to non-dimensionalize the governing equation and combine the variable which group together into dimensionless number in order to reduce the number of total variable. Okay. Salah satunya ialah Nusselt number. Formula of Nusselt number ni, Nu equal to H convection of coefficient of heat transfer for convection. Kemudian K coefficient for heat transfer for conduction. Okay. Ni formula ni yang awak ingat kan, formula untuk conduction. K Q equal to K times delta T divide by L untuk convection equal to Q equal to H times delta T. Delta T ni perubahan temperature lah, bukan time, perubahan temperature. So that apa ini sebenarnya Nusselt number? Tengok kat sini. Apa itu Nusselt number? Bila ada satu fluid layer yang tidak bergerak, okay, kemudian heat transfer from one point to another point, for example T1 to T2 here. So fluid ni tak bergerak, ataupun T2 ke T1 sebab arrow ni ke bawah kan. So T2 ni lagi panas lah daripada T1. T1 ni lagi sejuk lah. So bila berlakunya macam ni, kita percaya ini adalah proses conduction dan convection berlaku. Conduction dan convection. Sebabnya fluid ni tak bergerak. Okay. Bila dia tak bergerak, kita boleh buatkan dia nisbah. Nisbah tu awak boleh bayangkan lah orang yang siapa yang mereka number ni. Nama dia ialah Nusselt. Nusselt ni dia nisbahkan benda tu menjadi Nusselt number. Dia punya number lah. So you baca kat sini, the Nusselt number represent the enhancement of heat transfer through a fluid layer as a result of convection relative to conduction across the same fluid layer. So the larger the Nusselt number, the more effective the convection. Okay. For example, kalau you nampak Nusselt number for one properties of system, you nampak Nusselt number dia lebih kurang 1. Kemudian you nampak lagi satu sistem, dia punya Nusselt number dia lebih kurang 100. So you can expect that Nusselt number
yang lagi besar, convection dia lagi efektif. Okay, heat transfer dia lagi bagus. Okay, ni kita cerita pasal pemindahan haba melalui udara ataupun melalui pendalik. Dulu awak belajar sains waktu sekolah menengah, heat transfer yang awak belajar dalam atas solid kan. Awak bezakan heat transfer dekat besi, dekat logam, copper, apa lagi, dekat plastik. Awak try bezakan. Sekarang ni kita nak bezakan heat transfer medium dia fluid. Apa yang awak boleh nampak, apa yang awak boleh bezakan melalui Nusselt number lah. Kalau Nusselt number dia kurang satu sistem ni, lagi satu sistem ni Nusselt number dia tinggi. So Nusselt number tu bagi tahu kat kita sistem yang lagi satu di mana Nusselt number dia tinggi, sistem tu heat transfer dia lagi baik. Okay, clear yang tu. Saya harap clear yang tu lah. Apa itu Nusselt number. Kemudian classification of fluid. Ini pun sama. Kita belajar dekat fluid mechanics. Topik ataupun subjek fluid mechanics. Apa itu viscous flow, apa tu inviscid flow. Viscous flow ni, viscous ataupun viscosity ni kelikatan kan. So apa itu kelikatan, flow kelikatan, flow in which frictional effect are significant. Ini pakai logik akal memulih lah. Apa itu inviscid? Viscid ni ialah opposite of viscous lah, tak likat. Viscous likat, inviscid tak likat flow. Kalau you nampak kat sini, ni flat plate ni, plate yang letak flat, kemudian ada air sabun ataupun air berwarna dilalukan atas dia tu. Kita boleh nampak kat dua-dua kiri dan kanan dia ada boundary layer berlaku. Ada boundary layer berlaku kat, betul-betul kat atas surface ni ada no slip condition berlaku. Kemudian region kat atas ni kita panggil dia inviscid flow region, kat sini viscous flow region. Ini dah bahasa Melayu habis lah ni. Bahasa Melayu habis. So you should bahasa Inggeris ni sepatutnya bukan menjadi penghalang you untuk tak faham heat transfer ataupun engineering lah. So saya try make it you understand with our language. Okay, internal versus external flows. Tadi kita dah tahu apa viscous versus inviscid flow region. Sekarang external and internal. Ini tak perlulah, kita skip lah. Takkan tak tahu beza antara external flow dengan internal flow. Okay, sekarang ni ialah apa lagi? Compressible versus incompressible flow. Apa incompressible flow? Baca kat situ. If the density of the flowing fluid remain nearly constant throughout the flow, kita panggil dia incompressible flow. Untuk compressible flow, if the density of fluid changes during flow, contohnya high speed gas flow. Senang nak faham kat sini ialah kita punya liquid yang kita selalu nampak ialah udara lah. Udara kita ialah compressible flow. Macam mana kita nak tahu? You ada syringe kan, syringe ataupun picagari tu. You try tarik dia ke belakang, kemudian you tutup depan dia tu, kemudian you push dari belakang dia. So you akan nampak udara dalam syringe tu ataupun picagari tu dia try to compress. Sebab tu udara tu kita panggil compressible. Udara yang boleh dikompres. Ada tak udara yang tidak boleh dikompres? Memang tak ada lah. Udara memang udara lah. Tapi incompressible fluid ada tak ada? Ada. Fluid yang tidak boleh dikompres. Air boleh juga dikompres. Dia fluid. Air boleh juga dikompres. Newtonian fluid. Kita panggil Newtonian fluid. Fluid tu tidak boleh dikompres. Dia incompressible lah. So macam mana kita nak tahu dia compressible ataupun incompressible? Ni nak biar awak ingat udara kita ni compressible ataupun incompressible. Sebagai contoh, kalau awak
biasa tengok orang main mercun kan, dibakar pada satu tempat tu, kadang-kadang kat awak diri jauh pun awak terasa dia punya udara yang telah dikompres, padahal tempat tu jauh, tapi awak berdiri jauh daripada tempat mercun tu dibakar, awak rasa macam ada angin yang menolak ke arah muka awak. Itu kompres, ada pembakaran berlaku kat situ. Pembakaran tu adalah proses compress of air. Sama juga dengan kita bercakap ni, udara tu dikompres. So bila udara tu dikompres, dia bergetar, so dia pergilah kepada telinga seseorang. Macam saya bercakap ni, pemindahan bunyi melalui compressible air. Kalau air kita tak boleh kompres, kita cakap ni lagi mudah pergi kepada dia lah. Macam awak tahu kan, bunyi ni dia punya transfer dia lagi baik bila dia solid instead of gas ataupun fluid. Sama konsep dengan heat transfer ataupun compressible of fluid. Okay, tambahan kat sini, kita pun tak pakai ni formula ni. Mach number equal to V, velocity of flow, divide by speed of sound. Kalau Mach number equal to 1, kita panggil sonic flow. Mach number less than 1, kita panggil subsonic flow. Mach number more than 1, kita panggil supersonic flow. You can read through ni, tapi kita tak pakai lah formula ni. Kita nak guna heat transfer saja. Dia ada dekat slide ni, dia nak bagi tahu compressible dengan incompressible fluid, dia mempengaruhi heat transfer of one system. Okay, kalau sistem tu you pakai air bagi contoh untuk pindahkan haba dia, dan satu lagi sistem you gunakan udara untuk pindahkan haba dia, pemindahan haba untuk sistem tu lah. So you can expect lah on the compressible and incompressible fluid tu. So kalau compressible, lagi banyak heat transfer boleh berlaku lah kat situ, instead of incompressible. Incompressible lagi banyak heat transfer boleh dibandingkan dengan compressible fluid. Right? Seterusnya on the laminar and turbulent flow. Laminar ini pun dah belajar juga waktu awak fluid mechanics kan. Awak dah tahulah apa laminar flow, apa itu turbulent flow, apa itu transitional flow. Laminar flow ni, kalau you buka pipe perlahan-lahan tu kan, you tak nampak dia ada bubble lah dekat fluid tu. You tak nampak ada bubble. Once you buka sampai habis, dia nampak berkocak-kocak kan air tu. Tu kita panggil turbulent flow. Turbulent flow. Dan di antara laminar flow dan turbulent flow, kita ada panggil dia transitional flow. Laminar flow dan transitional flow ni dan turbulent flow ni untuk tak silap saya, untuk internal flow kita ada Reynolds number yang membahagikan antara laminar flow, transitional flow dengan turbulent flow. Kita ada gunakan Reynolds number. Tahu kan Reynolds number? Dia adalah dimensionless number juga, selain daripada Nusselt number yang you belajar tadi. Okay. Kemudian kita ada natural and force flow. Ni pun tahulah force tu apa and natural tu apa. Kalau force tu, kalau awak tiup sausage awak tadi, kalau awak tiup sausage awak panas, awak nak try makan dia dengan cepat, awak tiup dia, pemindahan haba berlaku, tapi melalui apa? Force flow. Kalau awak biarkan dia sejuk atas pinggan, kita panggil dia heat transfer on natural flow. Right? Selesai dah tu natural flow dan force flow. Sekarang on steady versus unsteady flow. Ini kind of tricky if you not understand fluid mechanics. Sebab ni adalah pemahaman fluid mechanics yang dibawa kepada heat and mass transfer. Okay.
You can read this, but this is not really helpful for me. Kalau saya di tahap awal lah, nak fahamkan steady and unsteady ni, not helpful lah. Tapi kat sini saya dapat faham dengan lebih cepat apa maksud steady and unsteady untuk this slide. For example, ini adalah fluid yang mengalir di dalam satu pipe. Ni example ni. Okay. Pada mulanya fluid ni bergerak sama laju dia sama dari dinding ke dinding. Ni dinding pipe tu, laju fluid tu sama. Okay, laju fluid tu sama. So once dia masuk dalam sini, masuk dalam pipe ni, adalah berlakulah dipanggil boundary layer, ada no slip condition kat bawah ni. Okay. Bila dia sebelum dia sampai kepada shape yang macam ni, macam cone ni, kalau awak perasan kan, awak nak siram bunga awak melalui pipe tu, bentuk hujung dia selalunya macam ni kan, air tu. You can expect kalau ada panjang lagi lukisan ni, bentuk dia akan bentuk macam ni lah. Kita panggil ini adalah fully developed shape. Sebelum dia sampai ke fully developed ni, kita panggil developing velocity profile. Ini developing velocity profile. Okay, tu nak terangkan tu saja, fully developed and developing velocity profile. Nak relatekan dengan steady and unsteady. Steady and unsteady. Kalau on this case, selalunya kita akan anggap dia steady case. Kucing gaduh pula. Ini adalah steady case. Bila unsteady case, maksudnya ialah ada external effect berlaku dekat developing profile kat sini, kemudian ada external effect yang berlaku dekat fully developed. So hari ini you letak you lalukan fluid dekat pipe ni, you nampak kat hujung dia bentuk macam ini, fully developed. Tapi esok you masukkan air juga dalam pipe ni, you nampak profile yang hujung ni lain bentuk dia. So that system is unsteady, dia tak steady. So bila steady ni dipanggil hari-hari bila pun digunakan, waktu bila pun digunakan, sistem tersebut dia akan sentiasa sama bentuk profile yang akan berlaku kat dalam tu. So itu dipanggil steady. Okay. Unsteady ni a lot of effect lah yang berlaku kat atas sistem tersebut. Okay, dia kita panggil unsteady. Alright, clear yang itu. Yang ini yang saya beritahu kat awak, sepatutnya awak dah mahir lah, sebab benda ni dah di cover dalam subjek fluid mechanics. Okay, ni ada flat plate, ni ada velocity stream. Selalunya stream tu kita pakai simbol infinity, velocity stream. Kita lalukan velocity stream tu, tak kira lah stream tu gas ke air ke air sirap ke air teh ke, lalukan di atas flat plate. Dalam satu length tu lamina boundary layer berlaku. Boundary layer lah. Dalam satu panjang flat plate tu, pada panjang tertentu akan ada lamina boundary layer. Okey. Pada satu tahap dia akan pergi ke transitional region boundary layer. Berkumpul-kumpul macam ni lah. Kemudian the next stage, boundary layer tu naik lagi tinggi, itu dipanggil turbulent boundary layer. Ini untuk velocity boundary layer yang you dah cover dalam fluid mechanics. Yang ni you boleh baca kat sini, the boundary layer thickness ataupun delta is typically defined as the distance y from the surface at which u equal to 0.99 v. Inilah v ni, v ni ialah v stream. Kemudian delta ni ialah boundary layer thickness. Kita gunakan simbol delta, berapa tinggi delta tu,
berapa tinggi boundary layer tu, kita gunakan simbol delta lah. Kemudian typically delta is typically defined as the distance from y, distance from y. This is x, this is y. Delta is defined delta. Okay, delta sini tinggi ni from y direction sini. U equal to 0.99V. Kita ambil yang ni 0.99V. Kita accept saja kenapa dia 0.99V. Dan dalam benda ini berlaku ialah bergantung kepada wall shear stress ataupun viscosity of one fluid. Okay, viscosity of one fluid. Awak boleh lihat kat sini. Kalau dia liquid, viscosity dia lagi tinggi. Depend on temperature. Kalau temperature of that fluid tinggi, kalau dia liquid, viscosity dia kat sini lah. Kalau lagi tinggi temperature dia, viscosity dia akan try turun. Viscosity ni apa? Kelikatan surface of one fluid. Kalau air, kan, air dia ada likatnya, kan. You try letakkan pembaris plastik dalam air sebagai contoh. You jangan letak macam ini, you letak dia macam ni. Macam mana dia boleh stay kat atas tu? Itu disebabkan viscosity of that fluid, surface fluid. Kalau you masuk kat sini, viscosity tu dah terurai lah, kelikatannya tu. Sama dengan gas pun sama, tapi dia proportional. Kalau gas, temperature you naikkan, viscosity akan menaik. Kalau liquid, you naikkan temperature liquid tu, viscosity dia akan menurun. Okay, ni formula of kinematic viscosity. Ini pun you dah tahu dalam fluid mechanics, don't worry. Kalau mu ni ialah apa? Dynamic viscosity. Yang ni raw density lah. V yang ada topi sini, V yang ada topi ni kita panggil kinematic viscosity. Selalunya dynamic viscosity, kinematic viscosity kita tak kira, kita gunakan table saja. Ni sebagai contoh fluid viscosity untuk fluid glycerin, engine oil, mercury, ethyl alcohol, semuanya depend on temperature. Kalau glycerin you nampak kat sini minus 20 degree Celsius, dia punya dynamic viscosity dia 134 kg meter second berbanding dengan 0 degree Celsius. As compared to ni fluid, water, blood, air memang satu dia tak ada tunjuk pula berapa dynamic viscosity untuk air, untuk temperature yang berlainan. 0.00018 dynamic viscosity untuk air. Sama juga dengan yang ini awak tahu dia velocity boundary layer. Kita ada juga thermal boundary layer. Semuanya depend. Apa yang semua yang depend, maksud saya ialah heat transfer, depend on the properties of that fluid. Kalau boundary layer dia tinggi, lagi dia ada efek lah dekat you punya pemindahan haba. Bacakan, the thickness of thermal boundary layer increase in the flow direction since the effect of heat transfer are felt at greater distance from the surface further downstream. Maksudnya apa? Thermal boundary layer play roles on the heat transfer. Lagi hujung kat sini, lagi hujung of that system, heat transfer lagi mudah berbanding pada permulaan sini. Heat transfer lagi susah, sebabnya banyak lagi convection berbanding conduction. Awak kena tahu yang sini semuanya conduction berlaku. Okay, sini convection, sini pun convection, sini pun convection juga. Tapi ada non-slip kat sini. Non-slip ialah conduction. So the larger thermal boundary layer, the more easier
you punya heat transfer can be occur in one system, right? That one on thermal boundary layer. And next, kita jumpa pasal Prandtl number. Prandtl number. Tadi you dah jumpa Nusselt number. Kemudian you dah jumpa Mach number. Kita tak pakai pun Mach number. Kemudian kita dah jumpa Reynolds number. Reynolds number, sini Reynolds number. Hari ni, sebelum Reynolds number, Prandtl number dulu yang di sini. What is actually Prandtl number? Yang ni, the relative thickness of the velocity and thermal boundary layer is best described by dimensional parameter ataupun Prandtl number. So thermal boundary layer ni, all this thing is covered by Prandtl number. So you can expect lah, kalau Prandtl number, the Prandtl number of cases are about 1, which indicate that both momentum and heat dissipate through the fluid about the same rate. Consequently, the thermal boundary layer is much thicker for liquid metal and much thinner for oil relative to the velocity boundary layer. Heat diffuses very quickly in liquid metal and very slowly in oil. Nampak Prandtl number? Bila Prandtl number to less than 1, so heat transfer must be much more higher, much more quicker compared to Prandtl number that more than 1. Dan ni oil kan, Prandtl number more than 1. Kalau Prandtl number less than 1, sini lagi quick lah. Sebenarnya bolehlah kita bagi tahu ataupun kita buat conclusion, Prandtl number yang kecil tu heat transfer lagi baik berbanding Prandtl number yang besar, number dia, value dia. Okay, tadi thermal boundary layer, velocity boundary layer tu semua dah cover by Prandtl number, so you don't have to worry again macam mana nak derive all that. Itu semua sepatutnya you dah belajar dekat fluid mechanics lah, right? Yang ini laminar and turbulent flow. Again, apa itu laminar? Smooth, streamlined and highly ordered motion. What is turbulent? Velocity and fluctuation, highly disordered motion. What is transitional? The flow fluctuate between laminar and turbulent flows. Ni you dah, kalau you sempat buat testing dekat fluid mechanics punya lab, you dah tahu dah ni kan. Kemudian Reynolds number, ni antara dimensionless number yang terlibat dalam heat transfer. Reynolds number, formula ni kita akan selalu guna. Yang ini Reynolds number, formula yang dalam pipe, sebab diameter sini dalam pipe. Rho V average, dia bukan V maximum ataupun V minimum, tapi V average times D, diameter of that pipe, of that system, divided by mu. Okay, dynamic viscosity. Dynamic viscosity. Kalau atas flat plate, D ni kita tukar kepada L saja. D ni kita tukar kepada L. Okay, kat sini critical Reynolds number, R Reynolds number, CR critical. The Reynolds number at which the flow become turbulent. The value of critical Reynolds number is different from different geometries and flow condition. Sebab tu kita ada Reynolds number critical. Kalau dalam pipe normally memang 5 darab 10 kuasa 5 lah Reynolds number, Reynolds critical tu. Okay, we will go much deeper. We will go much deeper on this topic, on this fundamental of what effect on the heat transfer under circumstance of convection. Kita akan go through balik Reynolds number, Prandtl number, Nusselt number ni dalam next lesson. So today lesson only faham apa tu, kat mana tempat-tempat dia semua. Okay, kemudian next kita dah habis dah pasal dimensionless number. Kita akan masuk sedikit
kepada what is this? Heat and momentum transfer in turbulent flow. Okay, heat and momentum transfer in turbulent flow. Basically kita tak cover heat transfer and turbulent flow, tapi saya nak beritahu dalam turbulent flow, heat transfer pun akan berlaku. Macam mana dia berlaku? Most of flow encountered in engineering practice are turbulent. Most of flow encountered in engineering practice are turbulent, and thus it is important to understand how turbulent affect wall shear stress and heat transfer. Okay. Dalam praktis hidup kita, kebanyakan yang kita encounter, yang kita jumpa ialah the turbulent flow. Kita tak jumpa laminar flow. Basically apa yang awak jumpa dalam soalan problem dalam buku, dalam apa yang saya akan bagi, apa yang telah pun Dr. Hidawati bagi, semuanya based on laminar flow. Kita tak masuk kepada turbulent flow. But on the actual happen in our life, our daily life, heat transfer, it happen on the turbulent flow. Okay, you can imagine turbulent flow. Awak baca kat sini, awak kena baca ni. Turbulent flow is characterized by disorderly and rapid fluctuation of swirling region of fluid. We call it as eddies throughout the flow. Awak bayangkan, sini ialah before turbulent, number dia tu straight 2222, 555, 77, 12. Kemudian after turbulent, dia berserak. So the instance missing of in turbulent flow bring fluid particle at different temperature into close contact and thus enhance transfer. So dia tak seperti laminar flow. Flow tu ataupun heat tu, dia transfer from one layer to another layer ikut sequence. Sebab turbulent flow ni, dia punya sequence dia akan pergi ke mana. Kalau flow tu kalau surface tu panas, ada fluid yang berlaku kat sini, ada fluid yang cuba nak try to transmit ataupun nak transfer the heat from one place to another place. Dia maybe boleh pergi ke atas terus immediately instead of layer by layer. So ini semua you nampak sini, dia punya difficulties on how to derive of that equation. We will not cover on the turbulent, but I want you to know we are encountered on the heat transfer on in convection in a regime of turbulent flow, not the laminar flow. Okay, these are the formulation of involved. All the formulation involved. Don't worry, we will not cover this. Okay, that's it. Our lesson today. So basically we have learned the physical mechanism of convection, classification of fluid flow, velocity boundary layer, of course on the wall shear stress, thermal boundary layer, Prandtl number, and laminar and turbulent flow. You nampak kat sini ada benda yang telah di-highlightkan, Nusselt number, Prandtl number dan Reynolds number. Yang ni semua penting untuk awak sebelum kita pergi kepada next lesson lah. Alright, thank you again. Don't forget to write your name and metric card in the attendance form. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.